Towers muna. Ayun, ipit na sila, towers muna, dali. Wala restrain yan, ha? Game, ha. Swan Borutoy, ready. Alvin B, 3, 2, 1, Ingat na magdadrive. Alvin B, Nakakata. 3, 2, 1, go, strike, tara. Ay, puta, mali. Kata. Isa na lang. Okay, hit na lang. Kata sa likod. Kata sa Nag-hit likod. na tower Kata ko. sa likod. Kata sa likod. Dali. May tower sa likod Tower natin. din dito. Okay, wag na. Tower muna, tower. Okay, game. At ready ah. Slash lang. 3, 2, 1, slash. Sean Mandadrop ha, Bortoy. ingat. Kata. Na-restrain ako ah. Kata. Dali, kata. Tay sipat. Ay, gago. Buhay. Kata. Okay, ready. Na-restrain ako ah. Slash tayo, ready. 3, 2, 1. Wag muna. May tower. Tower din sa mid. Restrain ako ah. Tower sa right side. Patay si light main niya. Late Tower, dali. Tower sa mid, dali. Eto, pwede to oh. 3, Wait 2, lang, may tower. 1, go, Spike. Natatower yan. Kata tayo. Pabelo. Nakay Derrit, nakay ano ah. Kata, dali. Nakay Andromeda. Kata, dali. Okay, Sean Bortoy, ready. Tower ulit. May tower sila, may tower. Nagkata na ulit. Kata. Tara, game, ready. Sean Bortoy, ready. 3, 2, 1, slash. Alvin tayo, 3, 2, 1, Alvin. 3, 2, 1, go. Sabay mage, spike. Wag na. Na-restrain ako. Pares ako rin. Sean Bortoy, ready. Walang HD. Sige, Sean Bortoy, 3, 2, 1, go, spike. Sabay. Tara. Wag na, tower. Oh, wait lang. 3 seconds. Tower, dali. 2 sec. Ready. Sean Bortoy, walang HC. Nasa akin. 3, 2, 1, dikit, slash. Cody, tiget, 3, 2, 1, dikit, slash ulit, slash. Balik kay Sean Bortoy, 3, 2, 1, dikit. Go, spike. Sabay. Sada lang, patay. Cody, ready, 3, 2, 1, go. Tara, boss. Cody. Sabay kayo. May death ba, Pat? Ay, patay si Pat. 3, 2, 1, go. Ito lang. Cody lang, 3, 2, 1, sabay kayo. Sabay may, tingin kay Alvin, magkaiwalay oh. 3, 2, 1, go. Boss, dali. Boss kay Alvin, Ayan, wala ayan, HC. sige. Balik kay Sean Bortoy. Boy na si Sean Bortoy. Ready, 3, 2, 1, slash lang. Balik kay Cody. 3, 2, 1, cloud chop lang. Balik kay Alvin, Sean Bortoy. 3, 2, 1, dikit. Go, boss, dali. Boss. Patay na. Di pa nabigla. Alvin, tingin. 3, 2, 1, dikit. Go, spike. Go, boss, dali. Update niya. Tingin kay Sean Bortoy, ready. Slash lang ha. Slash, 3, 2, 1, slash. Na-restrain ako. Balik kay Alvin. 3, 2, 1, Alvin. Go, boss, dali. Dali. Nakatuwan daw. Di umabot. Okay, Sean Bortoy ulit. Attempt. Ready, 3, 2, 1, slash kay Sean Bortoy, slash. Patay si Archangel. Tingin kay Alvin, 3, 2, 1, dikit. Esrad, 3, 2, 1, dikit. Go, spike. Huwag na mag-fake iyan. Commit mo siguro. Oo. Sige. Reset. Huwag mo na. Buhay pa. Patay na si Archangel. Dalawang patay. Nag-spike ka, Ian. Okay lang, Takbo kayo Ian. sa ibang mage, tapos sabay ikot Na? sa... Sige, sapa. Huwag na commit. Gago, commit. Sige, commit. Sige, Ora commit. tayo. Sige. Nakaka-delay. Ang gawin mo na lang, fake Ian, yung tatakbo ka sa ibang mage kunyari, pero iba palang target. Oo, nade-delay. Sige, Oo. sapa. Huwag ka nang mag-slash. Wag na ako mag-slash, ge. Commit. Ge, try. Yung FP mo parati, Cody. Huwag yung yung Shan AM yun. Yung dalawang mage nun. Sige, Cody. Yung Code V or yung Alvin. Titignan ko sino nakatuwad eh. Pero yan, huwag ka magpapapake. Kami Sige, na favorite Di ako ko eh. pick. Sige. Tsaka malakas makadelay yung ganun. Sige. Di mo na ulit, Kailangan para mo dyan. towers, right? Di na ba? Ilan kailangan mo? Pa-LC. Punta lang ako dyan. Nag-refill lang ako ng mats ko. Sige, date lang. Okay na eh. Naka-sustain na eh. Sustain niya tayo kaso kasi sa target. 8.
Walo? Last na to. Oo. Wala ako ulit. Diyan na ba? Okay na ba? Yan, game na. Pa-quit